ना वर्तन आज्ञा कविता बनिता लता खाली कहानी दिसर बोलला टिके बोलियो पड़ियो हां सुनो यार देख मते हां देखुछी मते भलो हार देख तुमको भलो भाबर देखि भलो भाबर देखियार अछि ना हां हो मु किए आपण जने देवता हां आपण जने देवता बा देवता अच्छा मो ना नहीं अछि कोन नाडा रोहे राति हो कि प्रीति हो मु जाननी कोन बोलछो हां तमरो कोन नाडा मोर नाडा कोन 33 कोटी देवता ओहो मु आज्ञा केते लोग ना आपण को हो हो सुनो ये टी देखो दुरु देखो यारे आपण मोर ना होछि आज्ञा नरसिंह बानुर सिंह यार टी देखिलो देखिली रुओ किछ खराब होबे ना हला एमिति साथी एमिति प्रीति एमिति साथी एमिति प्रीति ए जीवन भूलिबी केमिति एमिति साथी एमिति प्रीति एमिति साथी एमिति प्रीति हो प्रश्न हो हाँ हो आलोचना टिके हो आलोचना कर हे गायक रतन आउ एक विषय मो बोलिछि मन आलोचना कर हे गायक रतन आउ एक विषय मो बोलिछि मन तीन अक्षर मोहर नाम होइब तीन अक्षर मोहर नाम होइब से तीन अक्षर बना जन्म होइब ए विषयटा मते आज हे देव बुझाई सभारे सुनिबे मोर पंडित भाई नाचुथी भी थे आहे गायक मो नाचुथी भी थे मास्टर एमितिकार देवता को डाकी आनिकरी माड़ गोड़ लगाउ नहीं नहीं बुढ़ा बयस रे बंगर हो भैया अपना अक्षर रे आपन को नाम हबो हां बना नथिबो तापरे तीन अक्षर तार जन्म हबो तापर आउथरे ताठु तीन अक्षर जन्म हबो हां मो ना धरि डाकियो तमरो सबु जगह का अपना के बाबू होये एमिति का देवता गंजाम माटी रे की हेल नाहंती तो हां तमरो सबु जगह का अपना हां बना नाही नाही जो बने बहई है मलय पवन आज्ञा सेवनर कष्ट सिना होई चंदन बसंत बहिले सबू वृक्ष पल्लवई बाउंस पतर झड़ी निंदा से करई चंद्रपक्ष रात्र कुजे निंदा करे चोरो चोरो लागी चंद्र की बा नुहंदी बाहर चंद्र सूर्य दुई की देखि न पारे अंध अंध लागी चंद्र सूर्य हुअंती की बंद हे पंडित मंडली मोडे रंतु श्रवण अपना अक्षर देवतांको नाम मुकी उत्तर देवी मोर भाबुछि मन नंद नंदन हेला पांच अक्षर आपण कहिछंती तीन अक्षर शंकर कहिले कि अंटिब मन सेदे को गले मोर न पाए मन तीन
ତିନି ଅକ୍ଷର ଆଉ କିଏ ସେ ଅଛି ଏ ସଭାସ୍ଥଳରେ ଯେ ମୁଁ ଖୋଜୁଅଛି ଶଙ୍କରରେ ଯଦି ନାହିଁ ତୁମ୍ଭ ମନ ନଟବର ବୋଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ପାଞ୍ଚଟି ଅକ୍ଷର ତ ଯାଏ ଚାରିଟି ଅକ୍ଷର ତ ଯାଉଛି ହୋଇ ସେ କଥା କହିଲେ ମନ ଆଉ ନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ କିଏ ସେ ଅଛି ତିନି ଅକ୍ଷର ହେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଶ୍ରୁତିପାତ କର ତିନି ବରଷ ହେଲା ନଥିଲା ଭେଟ ଆଜି ପବିତ୍ର ପୀଠରେ କରନ୍ତି ଗାହାଣ ନାଟ ଆମ ପଣ୍ଡିତ ସମାଜକୁ ଦୂରରୁ ନମସ୍କାର ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଯେ ତିନି ଅକ୍ଷର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତୁମକୁ କହୁଛି आहे पंडित जना सुन तू डरी कन नांजटा टिके प्रिय धराइड तुम्भे पचारि चपुणी आड़ुआ प्रसन्न खोजुओ छपु सीमाचल गाहाण सीमाचल गाहाण जेबे आसीबो ये प्रश्नर उत्तर कहि देबो हाँ भाई ना बोले ले एटे मन्ना कले खाली गाहाणी दिशा का रंग ढंग तो नहीं जी सीमा दल गाहाणी कहि दो हां हो मुंडरे लिख दो ना हां काम करिवो तमे दियो ना पैसा मत देगिर पड़ो हां हां आगे ना बाको हो हां तीन अक्षर रो तीन अक्षर हेबो बार बोले जे जो पाठ पढ़ियो ना हां सत कथा जे एरोप्लेन चलो जे एरोप्लेन कथा जानि हां जे ट्रेन चलो जी ट्रेन कथा जानि हां जे गाड़ी जीप चलो जी जीप कथा जानि टेम्पू ना हां हेले आगे हां अबना तीन अक्षर हबो चारु कोन बारियो तीन अक्षर जन्म हबो तीन रु तीन जन्म हबो तापरे चारि अक्षर बोलेबो तापर आउ चारि हां हला एरा जिए तैयार करजी सिया का जानी ओहो जिए तैयार करजी सिया ठीक कथा हां तीन अक्षर रु तीन अक्षर जन्म हबो हां आउ थरे चारि अक्षर हबो हां तेबे उत्तरटा हबो सेटा किए जन्म करथियो मु जाननी मात्र ता मागी बोपा की बोबा जी हो जो मु बाबा जन्म करिया आ सैदु इराकिया डाके बरदा इनी जगत जननी अभया बरदा जगत जननी तब श्री कंज चरणे तब श्री कंज चरणे सर्वदा मोर दायिनी जगत जननी सुना पचारिबा प्रसन्नटा होइब सिना तीनटा होइब पुणी अबना अक्षर तहिरु अक्षर तीनटा बाहर बाहर अक्षर रो चारि दरकार कर तो हेला पुणी तीन अक्षर कर तो नहीं हबो नहीं करत हेला तीन अक्षर ना ना कटक कन्नम पुणी कन्नक अछि कमल बोली तार ना बोलाउछि कम केते अक्षर चारि अक्षर हला हो सुना
ଏମିତିକାର ଅକ୍ଷର ତାଙ୍କର ମନ ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପବନ ନା ହବ ଯେ ତମର ହଉଛି ମୋର ପାଉନି ଶରତ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ନଉନି ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଯେ ମୋର ପାଉନି ସେଟା ପାଉନି ହାଇ ଆଉ ଟିକେ ଗଣ୍ଠେଇବା ଟଗର ଚରଣ ହେଲାନି ଟଗର ଚରଣ ଶଗଡ଼ ଟଗର ଶୁଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଯିବା ତେବେ ଆହୁରି 3 ଅକ୍ଷର ଶୁଣ ହେ ଦେବତା ପଚାରି ଦେଲ ଯେବେ ସୁନ୍ଦର କଥା କୋଟାରୁ କମଳ ବୋଇଲେ ହେବ ପାଣିର ନାମ କମଳ ବୋଇଲେ ପୁଣି ପାଣି ହେଉଛି ପାଣିରୁ 3 ଅକ୍ଷର ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ସେ କଥା କହିଲେ କି ହେ ମନ ପାଉଛି ସେ ଦିଗକୁ ଗଲେ ମୋର ନ ପାଏ ମନ ଆଉ କେଉଁ ବାଗେ ଥିଲେ ଦି ଅବତାଇଣ ଏଡେ ବଡ଼ ସଭାଟା ମୋର ଭାଙ୍ଗି ଯିବ ଅକ୍ଷର ଜାଣିଛ ଚଞ୍ଚଳ କହିବ ଉରଗ ବୋଲି ଯେ 3 ଅକ୍ଷର ଉରଗ 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 ବୋଲେ ସର୍ପ ହେଲା ହଁ ସର୍ପର କିଏ ଜନ୍ମ କଲା ଉରଗ ବୋଇଲେ ସର୍ପ ନାମ କହି 3 ଅକ୍ଷର 3 ଅକ୍ଷର ଗଲା ହୋଇ ଯିଏ ଭାଙ୍ଗିଥିବ ସିଏ ଜାଣିବ ନହେଲେ ତା ବୋପା ହେଲେ ପଦଟା ଜାଣି ନ ପାରିବ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଥିବି ସୀମାଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଗାଁ ଯାକ କଥା କହିଦେବ ବୁଲି ବୁଲି ସୀମାଞ୍ଚଳକୁ ଏକା ଧରିଥିବି ମୁଠେକି ଧରିବି ନହେଲେ ଛାଡ଼ିଦେବି ଯଦି ଆଉ ଉରଗ ନାମ ହେଲା ଆଉ 3 ଅକ୍ଷର କୋଉ ନାଗୁଣି ତାକୁ ଜନ୍ମ କଲା ସତ୍ୱର କାହାକୁ ଜନ୍ମ କଲା ଉରଗ କୋଉ ନାଗୁଣି ସର୍ପ ଉରଗ ହେଲା କି ସର୍ପ ସେ କୋଉ ନାଗୁଣି ତାକୁ ଜନ୍ମ ନାଗୁଣି ନାଗୁଣି ସର୍ପ ତ ଗଲା ସେ କେତେ ହେଲେ ତାର 4 ଅକ୍ଷର ବୋଲେଛି ସେଟା ଝିଅଟା ହଁ ଝିଅଟା ହଉ ସେ କୋ ସର୍ପଟା କହୁଛୁ ଏଟା କେ ଜାଣି ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିନି କହିଲେ ଉରଗ ବୋଲେ ଅଷ୍ଟକୁଳ ନାଗ ପୁଣି ହୋଇଲା ଜନ୍ମ ଅନନ୍ତ ନାଗର ଝିଅ ପୁଅ ଅଷ୍ଟକୁଳ ନାଗ ପୁଣି ହୋଇଲା ଜନ୍ମ ତା ଭିତରୁ କୋ ନାଗ ଆସିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ହେଲା ତା ଗୁଣ ଉରଗର ସର୍ପ ଅନନ୍ତ ନାଗର ଝିଅଟା ସେମିତି କହୁନ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଉରଗ ବୋଇଲେ ପୁଣି ସର୍ପକୁ କହି ଅନନ୍ତ ନାଗର ନାମ ଅନେକ ଅଛି ଆକୁ ତାକୁ ଆକାଶ ପାତାଳ ତଫାତ କିଏ ବୁଝି ପାରିବ ହେ ତାହାର ଅର୍ଥ ଅନନ୍ତର ଝିଅ ନାମ ସନ୍ଧ୍ୟାବାଳୀ ଝିଅ ନାମ ଗୋଟିଏ ନାମ ନାଗବାଳୀ ନାଗବାଳୀ ହୋଇଲା ପୁଣି 4 ଅକ୍ଷର ସନ୍ଧ୍ୟାବାଳୀ ହୋଇଲା ପୁଣି 4 ଅକ୍ଷର ଅର୍ଜୁନ ବିବାହ ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବାଳୀକୁ ପାର୍ଥ ବିବାହ ହେଲା ସେ ନାଗବାଳୀକୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାତୁଣୀ ହେଲା 2ଟା ନାମ ଓ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଛି ମନ ଭାଇ ଯାହା କହି ଗଲ ମୋର ପାଇଲା ମନ ଆଉ ଏକ ବିଷୟ ମୋ ବଳୁଛି ମନ ମାରି ଦେବାରୁ